أن ينكر عليه هذا ويجب على من يتعاون معه من المسلمين مهاجرته لأنه منافق خرج من الإسلام. ما لتنتو كسل كلامة كسون النمو بكلامة أنا دون كونال صحاب ولا نمية ولا سلونوما فجأني الله تعالى بارا بانكو ينكيتا كوي باجلا كنا كتبا فلانيا أبتارا مولا كوتو ميا لونكو أتتارتانو أكا مسلمي أكا ولا سوسو أكا قرآن ولا سوسو أكا سوسو روكي فنا مسلم والكامبين تمنا nyinkuja o membe ko jeno aka wala sokot anda te yafanke ko imam wala mat ate yafanke ko fana muslim wala mat ko e baajele men wajibi atan tol muslim wala kam inna society be mbe a kon ngaje ko faniale ma kodi ando wuliale ma ta manyan na kake anda manyan na fola fana bar me ya fo muslim wala nyanta lola yaje ko amanyan na tarla muslim wala place kilim ngo ne Gambia juga bala fa warta saye ba Gambia bala fa warta ba ko membe Gambia nana malon Gambia ja mo naiba amirul hajj mo me alon ko hijola bunda ba Gambia kono memmu naibo tije me alon ko tele mu place de fulanyawti Gambia la hijo bunda mel nyanda hijo to poto la Gambia muslimi ala tunkululo njam o mariyete human right activities di akanye kuma sifal ko muslimol ma wuli nga bonni na amirul hajj alga diamu ibajela ko katu ke o me alon ko etata tarnola bosi fulako etata tarnola kafu fulato mel yalon ko muslimi aka fo ni kafir kafo almamo de tarnola fulo muslimo fa de tarnola fulo sa palma woto memmo kuwati alga fo babali ko human right activities sole mata ayta tubabol ya ay dola ta America bul ay pauno ta Angleterre bulala do ko na ma india mo ke ta jola because e ka jo ko do men nasia and tubabol bu kam mo jo 15 ya jo do ko le kam fayo so e ba jela fa bo do ko bari to la jama kono do ko al nga diamo ay bondi wot ndolla amirul hajj kamaran na hijol du kare ya bondi wot jemaare naata janne e ko kenen ke futu atela kada mo foloti me ya support ja kaaje ko nyanta kenole la hakola haka nyanta sotla me alon ka manta islamo ko famada ba'da al-haqq illa ad-dalal to nyaako la fente je fo filo ibajala ko e nyaaka to tana ta yanen tubabol tata nyo ay tubabol support ay muslimi ala hadithol fani anda ko mel hadithol men be bukhari e mo fani hadithol etolle o ko janno wa aman sanje tan famasi etolle a ko jam e bajala ko sai wato sita modol nyanta wal tofola e bajala ko famu jihadol ti dino ko e bajala modo ni modol todi mod buga understand wo mori nyol to nyanta fola kadula to nyerole siya kile e bajala ko kenen kela futuwa na ya akola hakola general fana pour ya kodo di la fana e balwal ako fana mol la kodo ala dum ko qur'ano kono wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ala ko al nyoma ko ala batola ni ala nyaslam al kana nyoma ko junubo to anin yanda ko e bajale ka jeno ke be muslime banko kay ka jeno e mama fo etade kay total moy na yesu bota ko etanyanta la masakunda ko dodi be masakunda fa manyinenka nata general be ko do sot la Gambia ko sai kar arab karamol men soronta kariwor wala ko dole arab karamol men soronta kariwor imantra do kula andu ke balulo do kol andu ke la ko do sodo do kol do kariwor e man salari sodo wala ha kole wala nanga fo Gambia nyanta kumbola baka nyanta lon na fana wato be juma nyolle tambide e bajala ko ala ko ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ala ko atol mol men dankina al kana ala jamfa le kila jamfa aliya la mani al jamfa mem muslimi al balodi e bajala ko arab karamol la ko do arab karamol men yalan ko soronta kariwor e wol fol man na faale soto banko kamba mel yalon ko e ka qur'an wal karande gambi e ma wol jo
nyanta ka kari woro jodi le madi yeta general kumandi mel yalon koy jama famonte gambian kadi ye nganyandi banko ka ye kododi ni nga ko sa bono ko man kododi la folo bari bina dile la kabre restaurant wi be kododi la GT board be kododi la staff la men yalon koy ka dogo ka tourism la karol ya 50 million di tourism board la 50 million do ya tala staff tema hotelo wal staff me ya tale tema wal mu banku dingol le ñi dol fana banku dingol le ya talaro ke o restaurant nim bal nim mol men tema ñi staff be ko non ila en general be ko non ngo blan to lam jene blan wo ko la ko tange ne kere ko do di la banko ka arab karam mol be lore Quran tanga dulal be lore yesoron karwore man ko di wal e mol la ko mira fo kata ko do di ñi mo fenne ke muslimol ñanta nga hakilo to bak e kan to baaje la ko Gambia ala muslimol la siya man la fla nafa sot la say ala muslimol la siya man nafa fa mo sodo say ni amir woto ali nga wato sodon fane wata do bay ngalo ngaje ko man sa fundamental lola muslimol fen tol mo muslimol let ni faade bota dunya ko ala be kuman la de fen ko men na mu qur'anol aman ke konsu sonot hani mo me alon ko amu man sa de Gambia na faade e ka salindil qur'anol woto mol kana muslime ajube ko fama trasire muslime aytinya ntol lenyanta loi de dala ntol lenye council of fana nga men ke nyaato nga fay nyin ku kare mala fay ke Gambia kemo kono tan kono tani woro la wol man ha wata do bayno man fen ke no Gambia e bajala ko maneta woto ko nyin sa fana tumol ye korodi le madila e ko ba dile la wala atinna diamona woto nyi mo fen ne me alon ka kuma ta ba fe nyanta falga bar mba fala babali e ko animbe man sakunda be kumandla babali ya bondi molla naiba amiril hajji ya bondi je nima bondi je ibaje la woto ka muslimol le hadani e ka muslimol la muslimol e kawalle la dino nyi be ku nyi bankunka muslimol la dino e ka tulu wala e bankunka ngo ya bula ay ke human rights activities sol ay ke femo fen fe dino dina dia da traje o mala ha goltin to la haji to bari na place o me alon ko lem ngay ba amiril hajj ya bondi je wo nyanta kala fentile fana semen fono momo e kam so re nyanta o folale ka to nyum banku kan sa yefe ma femfo e ka vele demokrasi akamunta ko muslime te jammel la ta qur'ano ka boko ha general nyanta ko do di lele la hakole nyende ka to kala sinol ka school jumal ka operate membu kala sino so school jumal lebe in banku ka mel yalon ko education man so la school ya e be tamaka e bajala ko for business lal me ye lockdown ke fol man toro so munane man taw business lal ya ko do di wol fanale yela business o yurwan fo mel yalon ko e ke balole wafi e kawol nganya ndi banko kay e kamol kamfandi banko e bajala ko nyi mu muslimol kamfandole mbe hakadan na mol bulu askeno dia modol fo dai manya na fola ke bal nyala e bajala ko mbe hakadan na wala be Allah taala dan na fana ay man tabe ay na dino tumbule bankun kam ay dino ke fenti me alon ko ay dum mol sondo mola andum dino e lo nyim bankun kam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma aminna fi awtanina واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده على نهره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله